Bolo. Bridge. M. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And next. Bolo. Bridge. N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next. Go. Bolo. Bridge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Go. Very good. Next. Bolo. Bridge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Go. Next. 1. Tulak. Siko derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Next. Nilulukot mo yung pum. Go, Ja. N. Rolling. N. Bridge. 1. Angat pa. 2. Angat pa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, down. Malayo yung paa. N. Higit sa kamay. Aysen, go. Ay, sir, manalo ka na sa Pilipinas! Yun. Bridge. 1, 2, 3, 4. Ano mga kamay mo? Diretso. Tingnan mo yung kamay mo. 1. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lakas na na. 10. 9, 10. Malakas ito eh. Bilis eh. Go. Bridge. Bridge. Up. In. Tulak kamay. Tulak. Tingnan mo yung kamay mo. Yan. Tingnan mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha? Go. Kikita kita. Okay. Tak. Bridge. Tingnan mo yung kamay mo, anak. Baliktad yung kamay. Baliktad. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kanya kailangan yung bridge na malakas. Malakas yung bridge. Tingnan yung bridge ni, Monay. Bridge. Bridge. Tingnan mo yung kamay mo. Tulak mo pa. Tulak pa. Tulak. Bilang. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Alis. Bolo. Go. Bridge. Bridge. Tingnan mo yung kamay mo. Tingnan mo. Up. 2, 3, 2. 4, 5, 6, 7, 8, Wala pa. 9, 10. Sumusuko agad ha. Para malakas. M. Bridge. Kamay. Tingnan mo yung kamay mo na. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, good. Next. Taas mo, pe. Bolo. Bridge. Paa mo dyan. Tingnan mo yung kamay mo. Flat mo lang. Flat. Flat yung paa. Yan. Ngayon na. Tigas ang And, tigas ang kamay ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next. Next. Oh. Jaja. Ina. Go. Bolo. Bridge ja. And 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Okay? And. Ulit tayo ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Go. Ay, huwag niyo inumin yung tubig niya. Game. Wala pa Go. Bridge. Go. Nice. Ang bilis ha. 3, 4. Okay, maglaro dyan. 7, 8, 9, 10. Go. Ay, dyan sa arsada. Dito lang. Pang. Kailangan ngayon, pe. Angat. Angat yung paa. Yan. Go. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayos ha. Mana kay Kuya Cardi ha. Go. Mana ka kay Kuya Cardi ha. Ang lakas ng braso. Wait. Bridge. And 1. Ay, ayusin mo. Ayusin yung kamay na. Yung paa. Flat legs ha. And 1.
Okay, and Nakabuhay pa kamay. yan. 1, 2, bisin clinose pa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Clinose pa. Mahirap yun, ha? Pagka lumakas yung likod mo. Oo. Ikaw. Clinose, mahirap yung close na yun, ha? Mahirap yung close. Pukain ka na, ha? Para malakas yung likod. Go. In. At vertical kayo. Angat, angat. Flat yung legs, flat yung paa. Good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Next. Next. Angat. Alis na dyan. Mas kayo dyan. Pilan mo. Ayaw mo niya? Breathes. One, 2. Up. 3, 4, Lakas mo, lakas mo. Up. Mahina yung kamay mo. 9, 10. next. Next kagad. Please. Breathes. Angat na. Sama. Ayan, yung kamay. Tingnan mo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Next. 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 Kuya. Reach. Reach. Kumamita mo. Yan. Ganyan lang. Tulak mo ba? Tulak mo ba? Yan. Steady pa. Flat yung pa. Flat. Yan. Ganyan lang. 5, 6, Ang galing. 7, 8, 9, 10. Very good. Very good. Next. Ate. Reach. Yung dalawa dyan. 1. Up. Tulak, tulak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aysen. Long rounds pa, ha? Go. Breathe in. Yan. Tingnan mo yung kamay mo. Dikit mo yung kamay mo. Yan. Tingnan mo yung kamay mo. 5, Yan. 7, 8, 9, 10. Okay, good. Cardi. Wow. Ah, si Kuya Cardi ah. Yan. dulo. 1, 2, Parang si Kuya Cardi lang ah. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Manay, go. Yan. Okay, tingnan mo yung ano mo, kamay mo. 2, Kinlose pa niya. Mahirap yan ha. 5, Oh, close pa oh. 7, 8, Naka-close pa yan ha. 9, 10. Very good. Next.